ऐसा है पसंद यो कोई गला टाइटल ये माल कोई है आप अच्छे से देखा था मेरे को तो आज शाम को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग इलीगल ब्राउन शुगर और इलीगल कॉन्ट्राबैंड कुछ लेके आएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के चलते हमने और जीआरपी रेलवे पुलिस ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है। 3 लोगों के नाम है, एक का नाम है सजीमुल इस्लाम, एक का नाम है फरीद अख्तर और एक का नाम है सलीमुद्दीन। तो ये तीनों को पकड़ा है हमने और उनके पोजीशन में हमें 10 केस मिले हैं जो अभी सस्पेक्टेड टू बी ब्राउन शुगर। तो इसका टोटल वेट हमें मिला है 128 ग्राम्स, ये टोटल वेट मिला है। और ये तीनों जो है ये आसाम के रहने वाले हैं और इसमें से सलीमुद्दीन जो है वो बीएसएफ का एक सफाई कर्मचारी, एक ट्रेड्समैन है, बीएसएफ का एक वर्कर है। तो इन तीनों को आज हमने इस केस में ये किया है, डिटेन किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम अभी स्टार्ट करेंगे। केस अभी रजिस्टर होगा, अभी ये सीज हुआ है मटेरियल, तो अभी केस भी रजिस्टर होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन। सर एक बात आपने बोला था, जो सामान आपने यहाँ पर पकड़ा है वो सस्पेक्ट है क्या? अभी भी कोई नेशनल हिडन नहीं है क्या? नहीं, ये एफएसएल का एक रिपोर्ट आता है, उसमें फाइनल एफएसएल का एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, तो उसके बाद हम बोलेंगे कि ये हीरोइन है। बट ये सस्पेक्टेड टू बी हीरोइन, ऐसे ही हम लोग। मार्केट वैल्यू कितना है इसका इसका अराउंड 5 लाख इसका मार्केट वैल्यू है। ওরা আইতেছে তো আপনি যদি অন্যায় না করতেন তো আপনি কি বেঁধে রেখেছে কেন? হ্যাঁ, আপনাকে বেঁধে রেখেছে কেন? আমি ব্যাগ আনি নাই। না আপনাকে বেঁধে রাখলো কেন? হ্যাঁ, বেঁধে রেখেছে আপনাকে? আমি তারা ভাবে আমি বাকি যাবো। কে ভাবে? ওরা কয়। ওরা কারা? এই যে অন্য লোক আছে। ওরা খারাপ পুলিশ? হ্যাঁ, আপনাকে বেঁধে রেখেছে? আমার কয় আমি তুমি বাকি যাবো। আমি কেন বাকি? আপনি কি করেন এমনিতে? হ্যাঁ, এমনিতে কি করেন আপনি? আমি কিছু না, আমি তো চাকরি করতেছি। কিসের চাকরি? বিএসএফ। আপনাকে কারা বাঁধলো? এরা মানে ভাবছে যে আমি বাকি যাবো। এরা কারা? ওই পুলিশ মানে। কি করেছিলেন? কি কারণ? কি দিয়ে বাঁধছে আমি আপনাকে? কিছু করিনি। কি দিয়ে বাঁধছে আপনাকে? না এটা তো গামছা লাগাইছে। গামছা লাগিয়ে রেখেছে নাকি? তো কি কারণে গামছা লাগাইছে আপনাকে? মানে আপনি কি কিছু অন্যায় করেছেন? আমি কিছু করিনি তো। আপনার ব্যাগে কিছু পাইছে? আমার ব্যাগও নাই তো। কার ব্যাগ? আমার ব্যাগ নিতে না, আমার চেক আসতো। এটা চেক আছে এখন? আপনার চেক আছে? আছে, ব্যাগে আছে। বাড়ি থেকে? আমার বাড়ি থেকে একটা তারা আসতেছে আগরতলা, তা আমার বাড়ি থেকে কি হয় আপনার? চেকটা বাতি যা। কেমন বাতিজা? ওই সাসারগড়ের ভাইয়ের ছেলে। আগরতলা এলেও আপনার উদয়পুরে কি করতে? উদয়পুরে তারা এখানে এইদিকে কাজ করে তারা। এখন কি জানছেন কি আছে ব্যাগের মধ্যে? আমি এটা হইতে পারতাম না। নাম কি আপনার? সেলিমুদ্দিন। বিএসএফ এর কোন ব্যাটালিয়ন? 121 পোস্টিং কোনখানে আপনার? বাগাপাড়া। আগাপা।